Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa ina nga pangurason. Syudad San Calbayog nakaandam sa pagtama ni Bagyong Tino. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Sa pagbantay san paglandfall ni Bagyong Tino, ginsiguro san gobyerno lokal san Calbayog nga andam ini san miskan nano nga epekto san malain nga panahon. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang meeting san City Disaster Risk Reduction and Management Council kasan kulop Nobyembre 1, agud parigunon ang mga pitad sa kaandaman. Durante sa meeting, ginsiguro ang naka-standby nga mga response teams ngan activation sa emergency protocols sa syudad. Padayon liwat ang real-time monitoring ngan koordinasyon sa kada barangay agud masiguro nga malaksi ang pagresponde ngan paghatag sa impormasyon sa publiko. Nakaandam na liwat ang mga evacuation centers para sa mga residente nga mag-evacuate. Sumalakan Mayor Raymond Uy, importante ang pagkaurusa sa tanan ngan pagiging alerto. Pahinumdum pa sa gobyerno lokal nga magpabilin nga ikmat ngan sumunod sa mga abiso sa otoridad para sa katalwasan sa nga tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Illegal quarrying mahugot nga igindidiri sa syudad San Calbayog. Sino man ang masasakpan ang kakasuhan. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Otro nga ginpahinumdom ni Mayor Raymond Uy nga mahugot nga ginbabawal ang illegal nga quarrying sa syudad San Calbayog. Sa igindumara nga inspeksyon kasan kulop sa barangay Anislag, otro nga ginhatagan doon san alkalde nga kakasuhan og papasakahan san sakto nga sentensya ang miskan sino nga magtatalapas sa balaod. Kaupod ni Mayor Uy sa pagbisita, Sir Calbayog PNP Chief Police Lieutenant Colonel Denver Riveta, Police Major Norman Kiat Ong sa 1st Summer Provincial Mobile Force Company, Konsehal Mark Silinutan, ngan CDRRM Officer Dr. Sandro Daguman. Sigon kan Konsehal Tan, importante ang pagkaurusa sa mga residente agud mapugngan ang miskan nano nga illegal nga buruhaton. Samtang ginpahimat mo naman ni Dr. Daguman ang publiko sa tarhog nga durot sa waray kontrol nga pag-ukad. Nanawagan naman ang gobyerno lokal nga dagmit nga isumat sa mga otoridad ang miskan nano nga aktibidad sa illegal nga quarrying komo kaparte san pag-ataman sa kalibungan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa aton mga balita sa ina nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.